Hayag soon, maayong adlaw or maayong gabi kung unsa man ang panahon nga naa sa imuha karon. Gusto lang tikay inform nga ang kamaayo sa Ginoo sa matag adlaw sa atong kinabuhi. And kung unsa jud siya kamaayo sa matag usa sa ato, nabasa ba nimo ang pulong sa Ginoo katong gilansang si Jesus sa cross sa Kalbaryo? Kung unsa ang iyang pag-anto sa cross sa Kalbaryo, tanan nga mga sakripisyo niya para lang mapasaylo ang atong mga sala. And bisan katong nga time na siya'y mga kauban nga gilansang pud sa cross, di ba? Natunga man siya ato, na siya'y mga kauban nga duha ka tao nga makasasala, gilansang pud sila. Pero ang isa dito mituo kang Jesus. Grabe ang iyang kanang pagtuo sa kang Jesus ba. Nya katong isa nga gilansang pod, gibiay-biay niya si Jesus. No, ana siya, kung Diyos ka, magpakanaog ka diha og luwasang imong kaugalingon. Ana ang iyang pagbiay-biay kang Jesus. And katong isa pod, ana siya, Ginoo, kung mabanhaw ka, hinumdumi in tawon ako. Then unsa ang response ni Jesus sa iya ayaw ka balaka, it because karon luwas na ka. Diba? Ang kamaayo sa Ginoo, bisan hapit na siya mamatay tong panahon na, pero giluwas niya ang katong tawo nga nanginahanglan og kaluwasan. Bisan hapit na siya mamatay, no? Bisan hapit na siya mamatay, pero able pa si Jesus magluwas katong tawo nga mo defense sa iya ba nga mutuo kang Jesus, no? Nga na ang kamaayo sa Ginoo. Then unsa ang giingon sa Ginoo? Ayaw kabalaka kay karong orasa luwas na ka. See? Wala tay maingon sa kamaayo sa Ginoo. Kung paano siya nagsuffer sa cross sa Kalbaryo, kung paano siya nag-antos dito and kung unsa ang iyang mabuhat na bisan hapit na siya mamatay, pero naapa siya'y maluwas nga tawo nga makasasala tapos mutuo sa iyaha. And gingana pud ta, no, nga mga tawo once na makailata sa Ginoo, bisan hapit na ta mamatay, naatay pag-asa nga mabuhi, no? Once na makailata sa Ginoo, bisan na anatay kanang nanata sa kamatayon, napatay chances nga mabag-o ug maangkon ang kaluwasan. It because ang kamaayo sa Ginoo nga iyang i-prefer sa ato. But si Jesus, gilansang siya sa cross dili tungod sa iyang sala. It because si Jesus is perfect, nasa iyaha ang tanan. Pero gilansang siya sa cross, it because sa atong mga sala, no? Tungod sa atong mga sala. But katong duha nga mga tao nga naa sa iyang mga tapad, mga makasasala to sila. Gilansang to sila, it because unsa sa ilang mga sala. Ang usa ato, di ba, gapatay, ang isa kanang gakawat. But sa kamaayo sa Ginoo, tungod sa humbleness tong sa pikas gilid nga gilansang pod kauban niya, ang kamaayo sa Ginoo giluwas niya siya sa unsa kaluwasan, ang eternal life, no? Bisan mamatay to siya physically, but ang iyang spiritually mabuhi ug kanang naay kanang kaluwasan nga kinabuhi pod
no, wala siya kanang kahadlok, wala siya kanang kabalaka. It because free na siya sa iyang kinabuhi. And kani nga passages makita sa Lucas chapter 23 41, no, ana siya diri, apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong nabuhat apan siya walay sala. Mao ni ang giingon katong sa giluwas ni Jesus Christ, katong hapit na siya unsa mamatay. Unsa gani ang giingon katong tawo nga nagdefense kang Jesus, ana siya nga ug miingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumi intawon ako kung maghari ka na. See, mao to ang giingon niya kang Jesus. Then unsa ang giingon ni Jesus? Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. On time, no? On time ang kaluwasan katong tawhana. Nga mituo kang Jesus ug misalig kang Jesus, do na ana siya mga sala, puno na siya sa pagpakasala, but through sa iyang faith sa Ginoo, through sa iyang pagtuo sa Ginoo, maangkon niya ang kaluwasan bisan na ana siya sa kamatayon. Ngingana ang atong kinabuhi pod kung atong i-relate sa katong tawhana nga gilansang sa cross. Although bisan dili bugat ang atong mga sala, wala tagapatay, no, wala tagapatay sa atong isig katawo, pero naapay mas bugat sa atong mga sala nga ginabuhat, sa atong panghuna-huna, sa naa sa atong kasing-kasing, tanan-tanan, mas bugat pa to kaysa sa physical nga pag kanang mga sala. But behind that, kung gasalig ta sa Ginoo, bisan nanata sa bakba sa kamatayon, kung naatay Jesus, wala na tay ikahadlok. It because si Jesus ang atong kaluwasan.